So this is the difference between judgment and decree. ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ find out କରିକି ପଠଉଛି. Okay. ତାପରେ next definition ହଉଛି କଣ, ଯେମିତି ଆମେ decree ପରେ discuss କରିଥିଲେ who is the decree holder, ସେମିତି judgment ପରେ discuss କରିବା who is the judgment debtor. Okay, and this is also one of the important definition. Okay, and এটা কোটি provided ହେଇଛି, এটা ଅଛି section 2 subsection 10. Okay, so judgment debtor के one liner definition, बेसिक କିଛି difficult नुहे. So against the person, so the person against whom a decree has passed or an order is being passed which is capable of execution. Okay, so से लोक होजे judgment debtor जहाँ against a decree pass हेतिबो किंबा गोटे order pass हेतिबो, जो decree किंबा order need to be capable to execute. आमे जहाँ against गोटे decree किंबा गोटे judgment को execute करे परिबा से लोक होचे judgment debtor. Clear? बुझेला? Not that difficult. हाँ. ଏଇଠି ତ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ ନା against whom हाँ. judgment has been come. हाँ लिखा ही पारि थांता, बट जेहेतु डिक्री लिखा है एंड एग्जीक्यूशन कथा लिखा है से पाई मे बी जजमेंट कथा लिखी ना. दिस इज द लाइक लेजिस्लेटिव इंटेंट डिस्क्रिशन मु आदरे किछ कर परिबेनी, बट हाँ लिखा ही पारि थांता. So this is all about judgment. So next, the important definition of this section, that is order. Okay, and order definition कोठी अछि. Order, once again it is important. जो गुड़ा को important definition मु मार्क करछि, प्लीज से definition गुड़ा को समस्ते by heart मन रखियो ट्राई करिवो, because आदरो तुमको क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो, that is must. So what is an order? So order is a formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. Simple definition देता है. So it is a formal decision, not adjudication. Remember, okay? So it is just a formal decision of a civil court which is not a decree. So जदि ए definition रू आमे find out करिबा what are the ingredients of an order, तो कौन कौन ingredients सब जाको आमे कहि परबा essential elements. Okay, the first होची it is a formal expression of any decision. Okay, and need to be pronounced by a civil court. And thirdly, it should not be a decree. Okay, so जदि आमे गोटे interim maintenance कथा कहिबा, that is an order. Interim maintenance कौन मने अछि? मने अछि? Yes ma'am. कौन interim maintenance? Yes ma'am. मैम कौन मझी जिनसटा मझिरे जो माने सूट माने चलीथिबा टाइम रे जो कौन? मेंटेनेंस गुडा दवा ପାଇଁ कोनती सेटा इंटरिम. इंटरिम मीन्स जेतळे गोटे मेन प्रोसीडिंग जेतळे अंडरगो करथबा कंटिन्यू थिबा, ता मझिरे जो छोट छोट प्रोसीडिंग्स चले ताको कहते इंटरिम प्रोसीडिंग्स. तो जेतळे गोटे मेंटेनेंस रो सूट चलची, वर्तमान सूट तो 2 वर्ष चलिबो कि 3 वर्ष चलिबो, ता भीतर तो जणको मेंटेन करिया पई किछटा रिसोर्स दरकार. तो ता पई जो लाइक छोटा छोटा प्रोसीडिंग चले ताको कहते इंटरिम मेंटेनेंस. एंड इंटरिम प्रोसीडिंग जोड़ा हुए सेटा सूट रो फाइनल डिसीजन आसिया पर्यंत से ऑर्डर टा फोर्स रे रहइबो. तो इंटरिम मेंटेनेंस होचे गोटे ऑर्डर.
because it is not a decree pronounced by a civil court, and this is just a formal decision of a civil court, or it is a formal expression of of any decision of a civil court. So this is an order. So order रे हमको दी तीनटा जिनस इंपोर्टेंटली जानिया दरकार. फर्स्ट होची व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑर्डर. ओके मैम ता आगରୁ ଟିକେ ଖାଲି ଛୋଟ हाँ ଡାଉଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ हाँ ଡିସିଜନ ଆଉ ଆଡଜୁଡିକେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ କହି ଦେଇଥାନ୍ତେ. तुम्हें कहू ना तुमको तुम काली एडजुडिकेशन कौन बुझेइछ ना तमे कह एडजुडिकेशन कौन देखिए कह किछ नहीं देखि कहले ही मन रहे ମ୍ୟାମ୍ एडजुडिकेशन कौन. ଆଡଜୁଡିକେସନ ଜୁଡିशियल डिटर्मिनेशन हवा हाँ दरकार କିନ୍ତୁ हाँ डिसीजन ଟା ତ କେହି ବି ନେଇ ପାରିବେ ବୋଧେ. हाँ से जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन बस सेही कथा पचार जुडिशियल डिटर्मिन एडजुडिकेशन होची खाली जुडिशियल डिटर्मिनेशन. मैम judicial determination of a disputed matter or the matter which is in controversy. गुड बुझेला जिनस. अच्छा डिसिशन माने होची दैट नॉट एक्सक्लूसिवली मीन्स अबाउट ए कंट्रोवर्सी. मो कथा बुझी परछ जो इंटरिम मेंटेनेंस जणे क्लेम करूची इज इट ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. ना कंट्रोवर्सी कोटा जे मते मो हस्बैंड टू मेंटेनेंस मिलिया दरकार. हस्बैंड कोचे जे नाइ मु देबिनी फॉर सम रीजंस दिस इज माय रीजंस. वाइफ कोचे नाइ मते मिलिबा दरकार. दिस इज अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी. किंतु इन बिटवीन वाइफ कोचे जे पर्यंत सूट टा कंटिन्यू हबो से पर्यंत भी तो मते किछटा मेंटेनेंस दरकार. तो मते मो हस्बैंड टू किछि किछि पैसा एज ए मेंटेनेंस दिया छ हैला. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी but some humanitarian reason and some other legal obligations are imposed upon the husband that court has passed a decision कि हाँ जेपर्यंत सूट आमर कंटिन्यू करूचे वाइफ को 5,000 टंका each month रे interim maintenance दिया. बुझेला. तो एडजुडिकेशन केतेबेले हबो एडजुडिकेशन एसेंशियली सेतेबेले हबो जेतेबेले गोटे मैटर इन कंट्रोवर्सी की डिस्प्यूट रे थिबो एंड दैट नीड टू बी ए जुडिशियल डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन माने ताकू प्रॉपर्ली एग्जामाइन करा हबो. ओके लॉज एविडेंसेस एटसेट्रा सब जाक को बहुत ही प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज करा है कि तापरे एडजुडिकेट करा हबो व्हाट आर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. ओके सो ऑर्डर रे एक्सक्लूसिवली गोटे राइट रिसाइड होउनी. आ गोटे एग्जांपल मैं तुमको दोछि क्लियर हे. तमे बस भाबो तमर घर अछि तम घर आगरे गोटे लोक आसी गोटे केबिन पकेछ पूरा तम गेट आगे ठीक अछि कि तम गेट आगर कि गोटे जगह को आसी खोलिबा स्टार्ट करछि. तमे कोन करिवो तम पाखरे रिमेडी कोन अछि. मैम जिबी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पाखु स्टे करिया भी. तमे मु कोर्ट कथा पचाउछि से तो गोटे अलग रिकोर्स अछि. मु सिविल कोर्ट कथा पचाउछि सीपीसी अंडर रे हमें रही. मैम सूट फाइल करिवे. सूट फाइल करिवो हम्म को रिगार्डिंग सूट रा कोन क्लेम तमर कोन रहयो. स्टे करिवे भाई. स्टे इंटरिम करिया स्टे. पई कि स्टे करिया पई कि ना सूट हुए ना ता पई कि गोटे तमे इंजंक्शन आनिया को जिवो हैला. से जो स्टे ऑर्डर ये कहूछ ताकू लीगल लैंग्वेज रे कहते इंजंक्शन हैला. तो तमे से इंजंक्शन ने कौन मागिबो कि ताकू से लोक को ऑर्डर करा जाऊ से मो घर आगर जगहटा खोल. इनफैक्ट से घर आगर तम घर आगर जगहटा तार भी हेई थाई पारे. କିନ୍ତୁ ତମେ ଏହା କହିପାରିବ ଯେ ଯଦି ସେ ଘର ଆଗର ଜାଗାଟା ସେ ଖୋଳୁଛି ମୋର ବହୁତ ବଡ ଇରିପେୟାରେବଲ ଲସ୍ ହବ ହେଲା. ବିକଜ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି ନା. ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ यस ହେଲା. मैम यस मैम. ଆଣ୍ଡ କୋର୍ଟ କୁ ତମେ ଏଇଟା କହିବ କି ସେ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ. ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯୋଉ ସେ ଜାଗାଟା ଖୋଳୁଛି whether ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ହବ କି ହବନି କି ସେ ଲୋକ ତାର ଲିଗାଲ ପେରିଫେରି ଭିତରେ ରହିକି ଏ କାମଟା କରୁଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟରମାଇନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ ଦରକାର ନା ନାଇଁ. यस मैम. ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭେଗ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି. ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି. ତୁମର ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମ ଘରକୁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଯୋଉ ବାଟେ ତମର ସନଲାଇଟ ଆସୁଛି ଘରକୁ ଏୟାର ଆସୁଛି ଏଟସେଟ୍ରା ଆସୁଛି. ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତମ ଘର ସିଡିଏ ର ଘର ଗୁଡାକ ଦେଖିଛ ଏଫ ଟାଇପ ଅଫ ଘର ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି କମ ମାନେ ସନଲାଇଟ ଆଉ ଏୟାର ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଥାଏ. ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସାଇଡ ବାଲା ଲୋକ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି ଯୋଉ କାନ୍ଥଟା ଯଦି ତିଆରି ହେଇଯିବ ତମ ଘରକୁ ସନଲାଇଟ ଆଉ ଏୟାର ଆସିବନି ହେଲା. ତା ଜାଗାରେ ସେ ଘର କରୁଛି
ତା କାନ୍ଥଟା ସେ ବଢଉଛି ତ ସେ ଲିଗାଲି ଏ ଜିନିଷ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଇରିପେୟାରେବଲ ଲସ୍ ହବ, ୱାନ୍ସ ସେ ଘରଟା କରିଦବ ତମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? Yes, ma'am. ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରିବାକୁ ଯିବ। Yes, ma'am. ତ ଯୋଉ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଦବ କି ତାକୁ ତା ଘରକୁ ମାନେ ତାର ସେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଉ, ବିକଜ ତାର ଯଦି ସେ ଯଦି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବନଉଛି ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତ ସେ ଲୋକ ବି ତା ଫେଭର ରୋକାଇବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ବନଉଛି, ତାର ଆହୁରି 5 ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବାକି ଅଛି କି 1 ଫୁଟ ଜାଗା ମୋ କାନ୍ଥ ଆଉ ତା ଘର ଭିତରେ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ପବନ ଯିବାରେ ସନଲାଇଟ ଯିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥାଟା ଡିଟରମାଇନ କରିବାକୁ ଯେ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଇରିପେୟାରେବଲ ଲସ୍ ହବ କି ନାହିଁ ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା, କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଦରକାର। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? Yes, ma'am. ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଘରଟା ବନେଇ ଦେଲା, ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷ, ଯଦି ସେ ଘରଟା ବନେଇ ଦଉଛି ତମର ବହୁତ ହି ବେଶୀ ଲସ୍ ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ତମେ Yes, କଣ ma'am. କରିବ, କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଲାଇକ୍ ରିମେଡି ମାଗିବ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ ନ ହେଇଛି ସେ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ସିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବ ନାହିଁ, ହେଲା। Yes, ma'am. ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର କଥା କାହିଁକି କହୁଥିଲି, ମତେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବ। Ma'am, decision ଆଉ adjudication ହଁ, difference है। डिसीजन ଆଉ ଆଡଜୁଡିକେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଞ୍ଜଂକ୍ସନ ଦେବେ ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇବିଲିଟିଜ ଡିଟରମାଇନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ହଉଛି? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଏ ଡିସିସନ। ମୁଁ ଆସି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏୟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ହିଁ ହବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମା ଫାସିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାହିଁଦେଲେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନଜର ପକେଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହଁ କାନ୍ଥଟା ବନେଇଦେଲେ ମେ ବି ଏ ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହବ, ତ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ଦବା। ବଟ୍ ଏବେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଇମା ଫାସିଲି କି ଏ ଲୋକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ହବ ଯଦି କାନ୍ଥଟା ବନେଇଦବା, ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିସିସନ। ଏଠି କିଛି କନକ୍ଲୁସିଭଲି ରାଇଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଜ ଡିଟରମାଇନ ହୁଏନି, ବୁଝି ହଉଛି ଜିନିଷ। ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଅଛି ଅର୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଇଜ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସାଇଡେड, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसीजन एंड एडजुडिकेशन, बुझिए ना? ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସଲ୍ୟୁସନ ବି କହିହବ କି? काइंड ऑफ सबु ऑर्डर हुए टेम्पोरारी ऑर्डर, हैला। ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଖାଲି। ହଁ ଏଇଟା ହଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ ପାଇଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ସେ କାନ୍ଥଟା ବନେଇଲେ ଏପଟ ସାଇଡ ଘର ଲୋକର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି, କୋର୍ଟ ସେଠୁ ଅର୍ଡର କରିଦେବେ ଯେ ହଁ ତମେ ଘର ବନେଇ ପାର। ତ ସେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଞ୍ଜଂକ୍ସନ ଥିବ ସେଟା ତ ଫାଇନାଲ डिसीजन ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ହବ ନା, ତ ତାପରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲାଇକ୍ ନଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏଡ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ? Yes, ମ୍ୟାମ୍ ma'am. ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ତାହେଲେ ଡିସିଜନଟାର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜିନିଷ ସେମିତି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏରେ ଥାଏ ଯୋଉ ଡିସିଜନ ଆଡଜୁଡିକେସନରେ ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ହେଲା, ଇଟ୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରି ପସିବଲ ୱେ। ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲା ଆଡଜୁଡିକେସନ ଆଉ ଡିସିଜନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ହେଲା। Yes. ଡିସିଜନରେ ଏମିତି କନକ୍ଲୁସିଭଲି ରାଇଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟି ଡିସାଇଡ ହୁଏ ନା କନକ୍ଲୁସିଭଲି, ହେଲା। କି ମ୍ୟାଟର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଡିସିଜନ ଆସେନା। ଆଡଜୁଡିକେସନ ମଷ୍ଟ ବି a decision on the matter of controversy, a determination about the matter of controversy, the conclusive determination of rights and liabilities of the parties। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅର୍ଡରର ଡେଫିନେସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ it should not be a decree, okay, because decree ରେ it is mentioned that it is an adjudication, order ରେ mention ହେଇଛି it is only a decision, ହେଲା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ Yes, ma'am. କହିଲି ଫର୍ଦର କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ କୁ ଯିବେ, ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବା ଟାଇମ ଆସିବ, କୋର୍ଟକୁ ଲାଗିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ୱାଲ ବନେଇଲେ ସାଇଡ ଘରର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଆଲାଉ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ହଁ ତମେ ତମ ଛାତରେ ଘର ବନାଅ, ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷ। ବଟ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ରାଇମା ଫାସି କେସ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ହଁ ମେ ବି ଘରଟା ବନେଇଲେ କାନ୍ଥଟା ବନେଇଲେ ଏପଟ ସାଇଡ ଘର ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ଦ କନଭିକ୍ସନ। ତମେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ କନଭିନ୍ସ କରିଦଉଛ, ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଦଉଛ, କୋର୍ଟ ତମ ଫେଭରରେ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେବେ, ହେଲା। ତେଣିକି ଫାଇନାଲି ସେ ଅର୍ଡରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ବୁଝିହେଲା?
मैम आ खाली गोटे डाउट हाँ मैम एठी आपण कहले कि ऑर्डर टा सिविल कोड प्रोनाउंस करछि हाँ मैम माने सीपीसी केवल एग्जिट सीपीसी ର ଡେଫିନେସନ ହିସାବରେ ଅର୍ଡର which is pronounced by a civil code हाँ but not a हाँ decree ହେଲା यस मैम यस ତମେ ଏହା ଭାବନି କି କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟରେ ତାମାନେ ଅର୍ଡର ଆସେ ନା ହଁ ଅର୍ଡର ଆସେ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ରେ ବି ଇଣ୍ଟରିମ ଅର୍ଡର ଆସେ ସବୁ ହବ ଏଟା ତ ଡେଫିନେସନ ଇଜ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲାଇକ ଡେଫିନେସନ ଅଫ କୋड ଅଫ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଜର So it is a लिखिଛି order is pronounced by the civil court but it is not a decree because decree भी civil court pronounce କରୁଛି ओके यस बट डिक्री को सिविल कोर्ट अंडर को आसबନି सेटा को कंफ्यूज हबनी क्रिमिनल कोर्ट भी ऑर्डर पास कर परिबे रेवेन्यू कोर्ट भी ऑर्डर पास कर परिबे सब कोर्ट को पाखरे पावर अछि ऑर्डर पास करिए हैला दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द सीपीसी ओनली बुझेला यस मैम ओके तो ऑर्डर्स रो दीटा टाइप रो काइंड्स थाए गोटे काइंड होची अपेलेबल ऑर्डर आ गोटे होची नॉन अपेलेबल ऑर्डर अपेलेबल ऑर्डर मीन्स जो ऑर्डर गुडा को अपील कर परिबे करा जाय परिबे बा ऑर्डर्स अगेंस्ट व्हिच an appeal can lie and what is non appealable order orders against which no appeal lies तो हमने भी क्वेश्चन बजर आमे केमते जानिबु को ऑर्डर टा अपेलेबल को ऑर्डर टा अपेलेबल रुहे तो सिंपल जिंस सीपीसी रे क्लियरली मेंशन करा हैछि को ऑर्डर रे अपील करा हे परिबो को ऑर्डर रे अपील करा हे परिबो नै तो आमे जतले अपील पोर्शन पढिबे सेठी सब जिंस लेखा हैछि तो ସେଇଟା କୁ ଦେଖିକି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିଦବ କୋଉ ଅର୍ଡର ଅପିଲେବଲ କୋଉ ଅର୍ଡର ନନ୍ ଅପିଲେବଲ ଆର ଆଉ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ ଯାହା ସିପିସି ରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଆଜ ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର୍ସ दोज ଅର୍ଡର୍ସ ଆର ଅପିଲେବଲ ବଟ ଯୋଉଟା ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର ନୁହେଁ ସେଟା ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଡିକ୍ରି ମନେ ରଖ ଅଲ୍ ଦ ଡିକ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟସ ଆର ଅପିଲେବଲ डिक्री केस रे जजमेंट केस रे सबु जाक तमे अपील करि परिबो किंतु ऑर्डर केस रे दीटा कैटेगरी ऑफ ऑर्डर अछि जोड़ा अपीलेबल ऑर्डर से ही केवल अपील हे परिबो जोड़ा नॉन अपील सेटा केबे भी हेले अपील हे परिबो नै दैट इज फाइनल not final other remedies are there but appeal as a remedy is not appealable not available okay तापर असला under CPC there are two class of orders or there are two classes of orders जदि order को आमे divide करिबा according to their nature ताले दीटा प्रकार order आसी जेमति कि गोटे होची interlocutory order आ गोटे हला final order ओके तो बुझो व्हाट इज interlocutory order जेमति preliminary decree and final decree interlocutory order and final order are the same thing okay interlocutory order कोन which settles some kind of intervening matter relating to the cause but it has not the suit is not completely disposed of okay so जेमती मु कहली इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माने से जो टेम्पररी इंजंक्शन टाइप ऑफ ऑर्डर जेमती कहली टेम्पररी ऑर्डर जोटा तो एटा कौन हुए जदि इन ड्यू कंटिन्यू ऑफ ए प्रोसीडिंग और ए सूट जदि किछि रिकोर्स दरकार हुए जदि किछि रिलीफ दरकार हुए थ्रू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर और टेम्पररी ऑर्डर किछिटा रिलीफ दिया जाय पारे ओके बट एटी कंप्लीटली सूट डिस्पोज ऑफ हे न थाए कि कंप्लीटली मैटर इन कंट्रोवर्सी लाइक डिटरमाइन हे न थाए दैट फाइनल ऑर्डर होचे जोटा कि इन द एंड ऑफ द लाइक प्रोसीडिंग ऑल द all such things are being disposed of all the claims are being adjudicated all the rights and liabilities are being determined and the decision is being pronounced but interlocutory order in the middle of the proceeding it would be passed and it is not completely disposes of the proceeding jaha preliminary decree and final decree bhitar difference interlocutory order and final order bhitar difference completely same बुझेला आदर किछि डाउट्स अछि राइट डाउन जदि आ भितर किछि डाउट अछि यू कैन आस्क
मैम सम एंड लिखिଛନ୍ତି କି ସେଟା? Poetry, some end and purpose necessary which are essential for the progress of the case. Suit लिखो. Suit or proceeding. Progress of the suit. Proceed. Okay, done. Next लिखा final order. मैम टिके टिके आओ ଥରେ हाँ. यस मैम हाँ. Final order. The adjudicate actually लिखोनी. That gives you different meaning. Decides. So now the important thing, what is the difference between a decree and an order? Okay, so already the definition thing that is provided under section 2 subsection 2, but it is provided under section 2 subsection 40. Okay, and the definition, decree is an adjudication. The decree is a formal adjudication actually by a civil court which conclusively determines the rights and liabilities of the parties with regard to the matter in controversy. Now, what is order? Order is the formal expression of a decision of a civil court, which is not a decree. This is the definition. Okay, so I will discuss and write along with. First is decree, then order. So the first thing is definition 2 and here definition 240. So what is the definition? And a formal adjudication of a civil court which conclusively determines the rights and liabilities of the parties with regard to matter in controversy. Okay, this is the definition of decree. Second, what is the definition of an order? We have already discussed. It is the formal expression of a decision of a civil court, which is not a decree. Clear? Then what are the types of decree and what are the types of order? So in decree, in case of decree, there are three types of decree. One is preliminary, second one is final, third one is partly preliminary and partly final. But in case of orders, we can say that orders are appealable and non-appealable, and one is final and
interlocutory. Those are the types of orders. Types. Write down preliminary, final, partly preliminary, and partly final. Okay. And here the types are appellate and non-appellate. And second one is final and interlocutory. Clear? Then decree can only passed in a suit. Okay, and the suit means suit is a proceeding which commences by presentation of a plaint. But order may originate from a suit. In suit orders are there. Suit रे भी order pass कराई परियो. Okay. ता छड़ा अलगा proceeding रे भी civil proceeding जदि होतबो सेठी भी order pass कराई परियो. Petition नु भी order आसी परियो. Application नु भी order pass हे परियो. But decree केवल कोर्ट pass हबो suit रू exclusively pass हबो. Clear? Decree can only be passed in a suit. But orders can be passed in a suit, proceeding, petition, or application. ସବୁଥିରୁ order ଆସିପାରିବ. Okay, and the last difference is each and every decree is appealable. Okay, but every order or each and every order is not appealable. Only the appealable orders are appealable and the non-appealable orders are not appealable. But in case of decree, each and every decree is appealable. Not all the orders are applicable. Okay, so these are the differences between decree and order. Till now, anyone has any doubt? I hope there must not, but जदि भी काହାର किसी doubt अच्छी पचा. मैम हाँ. मैम ଆମେ ଯୋଉ appealable ଆଉ non appealable order ଟା ଜାଣିବୁ କେମିତି ସେଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଲି ପରା କହିଦେବେ ସେଟା ଯୋଉ appeal ର ଯୋଉ chapter ଅଛି ହେଲା ସେ chapter ରେ mention କରାହେଇଛି ମାନେ CPC under ରେ ଯେତିକି order ଅଛି କୋଉ order ଟା appealable କୋଉ order non appealable ସେଟା mention କରାହେଇଛି କୋଉଟା non appealable mention କରାହେଇନି କେବଳ ସେଇ order ଗୁଡାକ mention କରାହେଇଛି ଯୋଉଥିରୁ appeal କରିହବ ହେଲା ଆଗକୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ appeal ପଢେଇବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇବି yes ma'am ବୁଝିଲେ ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଗୁଡା ବେଶୀ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି ବିକଜ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଖାଲି ମନେ ରଖ ତମକୁ କିଛି ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ସେଠି ମେନସନ କରାହେଇଛି ଅଲରେଡି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଯେମିତି କୋଉଟା କଗ୍ନିଜେବଲ ଅଫେନ୍ସ କୋଉଟା ନନ୍ କଗ୍ନିଜେବଲ ଅଫେନ୍ସ ସେଟା ତମେ କଣ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା କୋଉଟା ବେଲେବଲ କୋଉଟା ନନ୍ ବେଲେବଲ ତାର ଡେଫିନେସନ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର କୋଉଟା ସରି ହଁ ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର କୋଉଟା ନନ୍ ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର ତମକୁ କିଛି ମାନେ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ସେଟା ମେନସନ କରାହେଇଛି କୋଉଟା ଅପିଲେବଲ ଅର୍ଡର Simple. ତମେ ସେଇଠୁ ଦେଖିବ ଜାଣିଦବ କୋଉଟା appealable ଆଉ କୋଉଟା ନୁହେଁ Okay. So next ଯିବା to some of the other important definitions. So then the next important definition is foreign court and foreign judgment. Okay. First definition is foreign court. And it is there under section 2 subsection 5. And this is one of the important definition. So what is a foreign court? So foreign courts like definition को हमें दीटा category रे divide करें. First से लिखीची जे any court which situates outside the territory of India. First criteria
डेफिनेशन। सेकेंड होची दैट कोर्ट मस्ट नॉट एस्टाब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके सो तम मानक माइंड रे एबे जति क्वेश्चन आसुची रिगार्डिंग जति किए जानिछ तो बहुत भलो कथा जति कहा माइंड रे क्वेश्चन आसुची ते इंडिया तार टेरिटोरी बाहर रे कोर्ट केमते एस्टाब्लिश कर पारे को भी कंट्री तार टेरिटोरी बाहर रे निज देशर कोर्ट केमते एस्टाब्लिश कर पारे सो एटा गोटे इंटरनेशनल लॉ रो प्रोविजन। ओके अच्छा तमे बीएनएसएस पढिछ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी पढिथिबो समस्ते काहू जणा अछि व्हाट इज रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी मन नहीं आई गेस सेक्शन 110 टू ଜାଣିନି 110 टू 124 भितर बोधे अछि जहाँ मोर मन पड़ुछि सेक्शन बीएनएसएस रो किंतु सीआरपीसी रे सेक्शन 105 ए रु सेक्शन 105 जे पर्यंत थिला रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी कोन इंटरनेशनल लॉ रे गोटे प्रिंसिपल अछि कंट्रीज माने परस्पर सहित गोटे ट्रिटी साइन करंती एंड से ट्रिटी साइन करिकिना से माने परस्पर रो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी होंती। अच्छा ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी हेकिना तमरा फायदा कौन हबो ना कंट्रीज माने ईच अदर टेरिटोरी भितरे निजर केतेटा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जमते तमे कोच ए जो हमर एस्टैब्लिश करा होची कौन से वर्ड टा मो माइंड रे आसुनी जो एम्बेसडर्स माने आसिकिना रहउचंदी कौन से इंस्टीट्यूशन को कहंती कि मत से Embassy. वर्ड एम्बेसी एम्बेसी हाँ एम्बेसी एम्बेसी एस्टैब्लिश कर परिबो से एम्बेसी तमे कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर परिबो हैला तो जदी गोटे यूके रो यूके स्टेट रे जदी गोटे कोर्ट अछि एम्बेसी भितरे जोटा को कि इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करछि दैट इज नॉट ए फॉरेन कोर्ट दैट इज द कोर्ट ऑफ इंडिया बुझी होछि जिंस से कोर्ट जदी किछि जजमेंट पास करिवो सेटा को इंडिया रे भी एप्लीकेबल हबो एज ए लाइक जजमेंट ऑफ इंडियन कोर्ट बुझेला तो फॉरेन कोर्ट हमें एक्सक्लूसिवली बुझी होछि कि यस मैम हाँ तो फॉरेन कोर्ट हमें एक्सक्लूसिवली कहा को कहबा से कोर्ट जोटा कि इंडियन टेरिटोरी बाहर एस्टाब्लिश हेतिबो सिचुएट करूथिबो एंड ये को सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करि नथिबो किबा ये सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर अंडर रे फंक्शन के कंटिन्यू करू नथिबो ताले हमें से कोर्ट को कोन कहबा फॉरेन कोर्ट बुझेला मैम ताहले हमें से ए जिंसरा एठी काई पडुछु कहीं तुम फॉरेन कोर्ट रा डिसीजन जजमेंट भी इंडियन कोर्ट रे वैलिड बोली के धरा जाए तार प्रोविजन आगु को पढ़िबो सेति एटी डिसीजन जो सॉरी डेफिनेशन दिया है फॉरेन कोर्ट जदि किसी डिक्री पास करछि सीए भी इंडियन कोर्ट रे एग्जीक्यूट हे परिबो इंडियन लैंड रे एग्जीक्यूट हे परिबो सेति तमे यार डेफिनेशन एठी पढुछ सेक्शन 13 मैम 14 किंतु आसिले हाँ मैम किंतु एटा तो हम ऑप्शन रे रहबो ना कि हमें से सेटा फॉलो करिवार कि नहीं ऑप्शन रहबो माने मैम जदि फॉरेन कोर्ट किछि एंतिका जजमेंट दोउची ताहले सेटा तो हम ऑप्शन रे रहबो माने एज ए प्रेसिडेंट सीधा हमको सेटा फॉलो करिया में पड़िबो त नहीं ना ना प्रेसिडेंट कथा किए कहला मु तो प्रेसिडेंट कथा कहूनी मु कहली तमे जदि गोटे टेरिटोरी सहित रेसिप्रोकेटिंग टेरिटोरी होइछ तुमको तांको डिक्री एग्जीक्यूट करिया को पड़िबो जदि तमरा सीपीसी अंडर रे जो क्राइटेरियाज अछि सेक्शन 13 अंडर रे एंड से सब जगह क्राइटेरिया से जजमेंट फुलफिल करूची ताले तुमको सेटा को एक्सेप्ट करिया को पड़िबो एग्जीक्यूट करिया को पड़िबो हैला तमे ट्रिटी साइन करछ ना एटा करिया को पड़िबो सेटा ऑप्शन होय प्रेसिडेंट कथा मु कहूनी प्रेसिडेंट हिसाब रे ताकू धरा हबनी कि मु एखिना जाय कि सुप्रीम कोर्ट रे कि कोर्ट रे कहि परिबनी यूके रो गोटे कोर्ट एमतिया डिसीजन पास करछि मु ताकू सेमती माने देई परिबिनी प्रेसिडेंशियल वैल्यू तार किछि नाही बट एग्जीक्यूशन हे परि खाली मैम डिग्री पार्टटा तो हां यस मैम बुझासला ओके ए हेल फॉरेन कोर्ट तापर आसला कोन फॉरेन जजमेंट एंड एटा आसला कोठी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 इक्वली इंपोर्टेंट टू रिमेंबर ताकू भी मन रखे
सो फॉरेन जजमेंट पूरा सिंपली लिखिदेला जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट सीधा सड़क जिनस जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट आदर ना किछि एक्सप्लेन करियार अछि ना किछि बुझेबार अछि ओके अच्छा तापरे नेक्स्ट डेफिनेशन होछि नॉट दैट इंपोर्टेंट डेफिनेशन बट पढुचे तो पढी दबा तो नेक्स्ट डेफिनेशन हैला डिस्ट्रिक्ट याकू न मन रखिले चलिबो बस खाली पढी दियो जान दियो तो पढुचो गोटे डेफिनेशन छाडियार किछि पॉइंट नै what is a district according to section 2 subsection 4 so district तीनिटा मु ताको तीनटा पार्ट रे डिवाइड करछि तो फर्स्ट पार्ट होछि लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन कहार ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ता माने कटक गोटे डिस्ट्रिक्ट कारण कटक रे गोटे प्रिंसिपल सिविल कोर्ट अछि एंड पूरा कटक ता तांकर लोकल जुरिस्डिक्शन भितरे आसुछि एंड से जो जुरिस्डिक्शन ता तांको दिहाइ छै दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बुझेला तो दैट इज डिस्ट्रिक्ट तापर जिबा नेक्स्ट तीनटा इंपोर्टेंट डेफिनेशन वन आफ्टर अनदर हमको डिस्कस ଆପଣଙ୍କ करिया ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆସୁନି ମତେ एटा समस्त को प्रॉब्लम होची ना खाली ना मैम आସୁଛି ତ अच्छा टिके रिफ्रेश कर दियो मे बी तम आडू नेटवर्क इश्यूज थिबो बिकॉज़ मो साइड रो थिले आउ काहा को देखै न था ठीक अछि अच्छा तापरे हमें तीनटा डेफिनेशन में पढिबा एका सहित गोटे होची प्लीडर ओके नॉट तीनटा दीटा आ गोटे हले गवर्नमेंट प्लीडर ओके एंड these two definitions are equally important अच्छा जेतले हमें लीगल फ्रैटर्निटी कथा डिस्कस करंती ओके लीगल फ्रैटर्निटी बहुत सारा टर्म्स अच्छे जो माने जोटा कि लीगल प्रैक्टिशनर मानन को डिनोट करे गोटे होची ता भितरु प्लीडर ओके आ गोटे टर्म तुम सुनथिबा लॉयर ओके देन एडवोकेट एंड आ गोटे टर्म अछि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कि मते कहि परिबा आ भितर डिफरेंस को कि को भी गोटे टर्म तुम जानिଛ मते कहि परिबा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स तो जे सुप्रीम कोर्ट रे जो मैं प्रैक्टिस करते एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स रे एग्जाम देकी करते वेरी और गुड तो नॉर्मल जे एडवोकेट हाँ हाँ तापरे नॉर्मल जे एडवोकेट के एडवोकेट मैम जे जो माने प्रैक्टिस वकालतनामा जो करंती साइन कोर्ट करके गुडा करे हाँ आउ लॉयर हेले जो माने लॉ आफ्टर 5 इयर्स के 3 इयर्स पढ़ी के जो माने लॉ पास आउट हे जंती तांको पाखे डिग्री अछि से मानन को लॉयर कोंती वेरी गुड देन प्लीडर के एबे सेमते किसी डिफरेंशिएशन नहीं बट आग टाइम रे जो माने एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट रे प्रैक्टिस करूथले तांको कुहाउतला प्लीडर हैला बुझेला जिंस जो माने एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट रे प्रैक्टिस करूथले से होतले प्लीडर सो जेमते तम माने कहिलो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो माने पाखरे लाइसेंस अछि टू प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट any other courts also किंतु एटी गोटे कोर्ट एक्सक्लूसिवली आसे दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के जो माने पाखरे लाइसेंस अछि टू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन अदर कोर्ट्स देन सुप्रीम कोर्ट को एग्जाम दियंती एडवोकेट हवा मैम को एग्जाम AIBE वेरी गुड हैला दैट सुप्रीम and lawyer के having a law degree who has a law degree that is a lawyer तमे भी काली 5 year सॉरी तमर पास जो दिन कर जिवो सर्टिफिकेट पाई जिवो तमे भी इंस्टा बायो रे लिख दबो lawyer so who has a law degree but unless and until तमे लाइसेंस न नेचर काउंसिल रो and तापर तमे AIB एग्जाम पास आउट न करछ you are not an advocate and pleader is the legal practitioner who practices in the civil
ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କହିବାର ତା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆଟର୍ନି। ଓକେ ଆଟର୍ନି କଣ? ଆଟର୍ନି କିଏ? ମ୍ୟାମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ? ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ପବ୍ଲିକ କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ମ୍ୟାମ୍ ଯିଏ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ବାହାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଅଲଗା କୋର୍ଟସ ଗୁଡାକରେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ। ଆଟର୍ନି କଣ? ସେ ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ତମେ ଯାହା କଥା କହୁଛ। ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଯିଏକି ଷ୍ଟେଟ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ହେଲା ଯିଏକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କୋଉଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି କହିଦବ ତମେ ଜାଣିଯିବ ଆଟର୍ନି କିଏ। कोई जिनिस ଅଡ ମାରିବନି। ଆଟର୍ନି ନର୍ମାଲି ଯୋଉମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି। ଓକେ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ଏବେ ଆଉ ଅଛି ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ହେଲା। ନା ବେରିଷ୍ଟ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା वकील ହେଲା। ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଏଇନା ଆଡଭୋକେଟ ଯୋଉମାନେ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲି। ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉମାନେ ଆଟର୍ନି वकील ହଉଛନ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଟର୍ନି କହୁଛେ। ୱାନ୍ ଆଫ୍ଟର ଅନଦର। ଆଗେ ଯଶୋଦା ତମେ କୁହ କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆଡଭୋକେଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଆମେ ଆଟର୍ନି ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ। ଆଟର୍ନି କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ଆଗ କାଳରେ ଏମିତିଆ ଥିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଏବେ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି ହେଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ବହିରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପଢଉଛି ବୁଝିଲେ। ହଁ ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରୁଥିଲା କୁହ? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ କହିଲି ହୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ वकील ହୁଁ ମିନିଂ କଣ ଥିଲା? वकील ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆଡଭୋକେଟ ଯାହା वकील ସେତେବେଳେ ସେମ୍ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ୟେସ୍। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ वकील। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ମାନେ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଁ ବାହାରକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର। ଶିଖିକି ଆସିଥିଲେ ବାସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲ। ଗୋଟେ ଲ କୋର୍ସ ଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ବାର ଆଟ୍ ଲ। ତାକୁ ଯିଏ ପାସ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର। ସେ ଟର୍ମ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ ହେଲା କି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ଲ ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି। ତ ଆଗ ଟାଇମ ରେ ଆର ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ ରେଲିଭେନ୍ସ ଥିଲା ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ଆଜିକା ଟାଇମ ରେ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଟାଇମ ରେ ଆଡଭୋକେଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭୋକେଟ ଅନ ରେକର୍ଡ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଅଛି ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ଅଦରୱାଇଜ ତମେ କୋଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ କୋଉ କୋର୍ଟରେ ତମର ଷ୍ଟାଟସ କଣ ହାଇକୋର୍ଟରେ କରୁଛ ଇଏ କୋର୍ଟରେ କରୁଛ ୟୁ ଆର୍ ଆଡଭୋକେଟ ହେଲା। ଯଦି ତମେ ସରି AIB ଏକ୍ସାମ ଦେଇକିନା ଆସିଛ ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡ ଲାଇସେନ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ ଆଡଭୋକେଟ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ସବୁ ପ୍ଲିଡର ଯାକ ଟା କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍? ପ୍ଲିଡର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ଲିଡର ହେଲା। Yes, ma'am. ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ଟର୍ମ ଡିସ୍କସ କରିବାର ରିଜନ ହଉଛି ଏଇଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ପ୍ଲିଡର। ଓକେ तो प्लीडर ର ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 2 ସବସେକ୍ସନ 15। ସो କିଏ ପ୍ଲିଡର? ତ ଇଏ କହିଦେଲା ଦିଟା ଲାଇକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ରେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ସୋ ପ୍ଲିଡର ଫର୍ଷ୍ଟ କହିଲା ଏନି ପର୍ସନ ହୁ ଏଣ୍ଟାଇଟଲ ଟୁ appear and plead in a court for another ହେଲା ଯିଏ କି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କି appear କରିବ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ତା ପାଇଁ କି କଣ କରିବ ପ୍ଲିଡ କରିବ କୋର୍ଟରେ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ପ୍ଲିଡରରେ କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାହେଇଛି ଆଦେରେ ଆଡଭୋକେଟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ वकील ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଆଣ୍ଡ ଆଟର୍ନି ଅଫ ଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ। ସୋ ଏଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବି ଯଦି ଜଣକୁ ଆସିକି ପ୍ଲିଡ କରୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାହବ ପ୍ଲିଡର ବୋଲିକି କୁହାହବ। ବୁଝିହେଲା? ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇକ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ପଚାର। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଠି ଖାଲି କୋର୍ଟ ଲେଖା ହବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଫିନେସନରେ କୋର୍ଟ ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗ କାଳରେ ପ୍ଲିଡର ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯୋଉମାନେ କି ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଆପିୟର କରୁଥିଲେ। ଓକେ
तापर आसला नेक्स्ट डेफिनेशन गवर्नमेंट प्लीडर and it is given under section 2 subsection 70 ताले गवर्नमेंट प्लीडर के गवर्नमेंट प्लीडर is an officer which appointed by the state government first जिंस तमाने आपको किए अपॉइंट करथिबा दरकार स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करिथिबा दरकार प्लस कौन ପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ अपॉइंट କରାଯାଇଥାଏ स्टेट गवर्नमेंट କାଇଁ କରନ୍ତି टू परफॉर्म all or any of the functions which are expressly imposed by the code तो गोटे नॉर्मली प्लीडर तार क्लाइंट ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ କରିବ जोटा कि कोड रे बा सिविल प्रोसीजर कोड रे एक्सप्रेस कराहेछि से सबु जाक एक्ट किए परफॉर्म करिवो गवर्नमेंट प्लीडर परफॉर्म करिवो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट and thirdly if there is any person who is acting under the direction of the government pleader also that person is also regarded as government pleader जदि से government pleader रा जने junior अछि जे कि गवर्नमेंट ପାଇଁ कि काम करूची on the instruction of the like government pleader then also that junior is also considered as government pleader बुझेला जिंस Yes, ma'am. okay so write down बस simple जिंस बट इम्पोर्टेंट एडा ये क्वेश्चन ने बहुत आसे माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तुम जदि पीजी रा एंट्रेंस एग्जाम दबो एइधरे ये सब छोट छोट जिंस लॉयर एडवोकेट क्लाइंट सॉरी क्लाइंट को अटॉर्नी या भितरे डिफरेंस कोन एडा टे पचारंते से परीक्षा उडा ओके तापरे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7A एथिरे डिफाइन कराय छै हाई कोर्ट कोन एंड एथिरे हाई कोर्ट के डेफिनेशन नै एठी खाली लिखा है फॉर अंडमान एंड निकोबर आइलैंड द हाई कोर्ट इज ऑफ कोलकाता त माने कोलकाता रे हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबर आइलैंड को भी तार जुरिस्डिक्शन लाइक एक्सप्रेसली एक्सटेंड कर परि सो एटा कुछ लिखिबा दरकार नै तापर 7B रे इंडिया रो डेफिनेशन थिला जोटा कि एबे रिपील हे जाय छै तापरे नेक्स्ट जज रा डेफिनेशन हमें पढ़िले जजमेंट पढ़िले डिक्री जजमेंट रा डिफरेंसेस पढ़िले ओके जजमेंट डेटर कम पढ़िले देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट मैम एई जो आपण कहले अंडमान निकोबर आइलैंड रो जुरिडिक्शन जाईची कोलकाता हाई कोर्ट को मैम सेटा खाली सिविल मैटर पाई ना सब हाँ सिविल सिविल केस यस मैम मैम यस मैम अंडमान निकोबार आउ काହାର कहले ओनली अंडमान निकोबर आइलैंड रो तांकर हाई कोर्ट नाही तो से माने कोलकाता हाई कोर्ट अंडर रे गवर्न होते अच्छा अच्छा यस के बोधे नाही क्रिमिनल केसेस भी तांकर हाई कोर्ट नाही हला सेठी एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट नाही से माने वेस्ट बंगाल रो जो हाई कोर्ट अछि से तारी अंडर रे ही आसो तांकु जा हाई कोर्ट रो अपील करियर थिबे से कोलकाता हाई कोर्ट रे ही अपील करत सो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़िबा आगु जिबा नाउ कार किछ डाउट अछि ओके सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुनले तुम माइंड रे फर्स्ट इंप्रेशन कोन आसे के एथो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैम जाको लॉ अथॉरिटी देथिबो कि रिप्रेजेंट करिया गोटे केस बट नहीं नहीं केस कथा भूली जाओ सूट केस आकु सब भूल जाओ तमर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हबो तमे कहार लीगल रिप्रेजेंटेटिव हबो फ्यूचर रे मैम जे भी क्लाइंट थिबा विक्टिम या फिर अक्यूज एटी लॉयर कथा कहूनी एटा ये कहूची माने तमे गोटे डिसीज पर्सन रो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के हबो तार जे लीगल एयर थिबे यस मैम हला एटी से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कथा कहूची एटी लॉयर की एडवोकेट रो रिप्रेजेंटेशन कथा कहूनी बुझेला
तो एठी कहूची बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव खाली लीगल एयर को इंक्लूड करे नाही तेरे अन्य बहुत क्लास ऑफ पर्सन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर आसंती एंड व्हाई दिस इज इंपोर्टेंट बिकॉज जतले डिक्री रो एग्जीक्यूशन कथा आसीबो ए टर्म ता सेतले बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज जदि जनकर डिक्री एग्जीक्यूट करिवार अछि किंतु डिक्री पाइला परे से डेथ हे गला तार से लोक तो करि परिबन डिक्री एग्जीक्यूशन ता बिहाफ रे किए डिक्री एग्जीक्यूट करिवो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करिवो जदि जनक एगेंस्ट डिक्री पास हेछि से तार डेथ हे गला तो से डिक्री कहा एगेंस्ट एग्जीक्यूट करा हबो से लोकर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट करा तेणु दिस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट डेफिनेशन तो आमको फर्स्ट फिगर आउट करिया दरकार गोटे डिसीज पर्सन रा लीगल रिप्रेजेंटेटिव किए हे परिबो तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 रे दीटा कैटेगरी ऑफ पर्सन को इंक्लूड करा है जे जो माने कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हे परिबे जेमति कि फर्स्ट कहला द पर्सन हु इंटरमिडियल्स द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड व्हिच मींस जदि डिसीज रा गोटे स्टेट अछि कंपनी अछि बहुत प्रॉपर्टीज अछि जे ताको इंटरमिडियल करबा माने से जिंस को जे बुझा सुझा करबा जदि सेटा गोटे ट्रस्ट प्रॉपर्टी हेतिबा तर डिसीज ता प्रॉपर्टी गोटे ट्रस्ट क्रिएट करथिबो तो ट्रस्ट करले गोटे ट्रस्टी अपॉइंट करथिबो किंबा गोटे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करथिबो कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट करथिबो तो सेई माने हेबे से लोकर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुझेला Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके एटा होचे निजे करिथिबो गोटे लोक एटा माने एटा गोटे लोक निजे अरेंज करिथिबो बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ जो जिंसटा हेथिबो बट जदि एमती किसी नथिबो गोटे लोक काहाकू अपॉइंट करिन जनकर स्टेट अछि से लोकर डेथ हे गला तो नॉर्मली तार लीगल रिप्रेजेंटेटिव किया हबो नेचुरली तार जो माने लीगल एयर्स थिबे व्हिच मींस ऑन हु द स्टेट डिवॉल्व्स अपन जोटी कि प्रॉपर्टी रा डिवोल्यूशन हबो जने लोकर जदि पुआ झिया ए माने थिबे तो ऑटोमेटिकली से माने हि जिवे कोन लीगल रिप्रेजेंटेटिव बुझियोची सो गोटे होची नेचुरल डिवोल्यूशन by way of natural devolution of the property legal heir माने legal representative हे जिवे किंबा by the arrangement of the law जदि किछि लोकन को अपॉइंट करा हे थाए as legal representative जेमते कि ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर ए माने भी हेबे कोन legal representative एबे बुझियला till now Yes, ma'am. Yes, ma'am. write down जल्दी जल्दी लिखो एटा कंप्लीट करियर अछि devolves लिखा है जी DEVOLVES devolves on the death of the party suing or sued okay so ये जो first point है this is done by the arrangement of the law आदर एग्जांपल लिखि परिबो तम माने आदर के आसीबे ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर ओके एंड तो सेकंड पॉइंट अछि या आदर एग्जांपल लिखि आसीबे ये आसीबे लीगल एयर्स and this is not by the arrangement of the law this is by natural devolution of property
ମାନେ ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଡିସେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବେ ପୁଅର ପୁଅ କି ପୁଅର ଝିଅ ଯୋଉମାନେ ଡିସେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଠିକ ହେଲା? ଓକେ ସୋ ऑलरेडी टाइम एक्सेड कलानी सो मु भाबुची क्लास एठी वाइंड अप करछु मु हैला। सो एनी डाउट टिल नाउ सो 2 to 12 रु नेक्स्ट जति की डेफिनेशन रहिला तो हमें नेक्स्ट क्लास रे कवर करिया। सो एनी डाउट टिल नाउ जति की हमें जिंस डिस्कस करले नोट्स मु ऑलरेडी दे देछि। ओके सो सेक्शन 3 एंड पर्यंत तम पाखे कंप्लीट नोट्स अछि। ओके तो घरे तम माने भी टिके पढिबो जति किछि डाउट्स अछि मते काली पछे। सो जेमती डिसाइडेड थिला हमर प्री डिसाइडेड काली हमर एविडेंस रो डेमो क्लासेस स्टार्ट हो थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन एविडेंस रो डेमो क्लास रहबो। तो नेक्स्ट हमें सीपीसी पुणी मंडे कंटिन्यू करिया। क्लियर? यस मैम। Yes, ओके ma'am. तो क्लास मु वाइंड अप करछि। हां वाइंड अप करिया आगु आउ गोटे जिंस आज जो मझिरे टिके टेक्निकल एरर हैला तो गोटे जगह रे क्लास रेकॉर्डिंग टा बंद हो जाइतला मु अगेन रेकॉर्डिंग करछि। तो आज क्लास रो तुमको दीटा रेकॉर्डिंग मिलिबो फर्स्ट गोटे हाफ एन आवर रो आ गोटे 1 आवर रो। तो ताकु नेकी के कंफ्यूज हबनी दीटा जाको आज क्लास रे रेकॉर्डिंग तो मझिरे रेकॉर्डिंग ऑफ हो जाइतला तो मते आउ रेकॉर्डिंग ऑन करियो पड़ला। सो मु लिखि देबी क्लास 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से हिसाब रे ये कर दबो वो कंफ्यूज हबनी सेथरे। ओके तो ठीक अछि क्लास वाइंड अप करिया। थैंक यू बाय Thank you, गुड ma'am. नाइट। थैंक थैंक यू यू बाय Thank you, मैम। ma'am. गुड नाइट। Good night, ma'am.